إخوة إن شاء الله ما ينتظرون الأسئلة والأجوبة. جزاكم الله خير. Donc le cheikh va terminer l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah et ensuite il va Inch'Allah s'éclipser. Voilà. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعد من الله غير مكذوب. يجب على المسلم أن يبحث ويتحرى مواضع كربات المؤمنين فيتسبب لتنفيسه ولكشفه عنه. فمن نفس عن مؤمن كربة واحدة كنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقرب يوم القيامة من أعظم ما يكون ولا يقادر ولا يماثل بقرب الدنيا. لكن إن الله عز وجل الذي هو كريم يعطي على الحسنة بأمثال وأمثال فينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يدل على فضيلة عون المؤمن لأخيه المؤمن. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رجل معسر ربما عساره لا يوجد له أن يجد ما يطعم ما يكسو له ما يطعم ما يكسو ويكون يسر الله عليه. كذلك قد دينا وقد أداء دينه فعفى عنه أو أنظره إلى ميسرة فيسر الله عليه أموره في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلم لا شك أنه إذا ارتكب ذنبا فتاب منه فلا ينبغي للمسلم أن ينشر عيبه هذا أمام الناس. كما ستر على أخيه ستر الله يوم القيامة عيوبه وذنوبه ولا يحاسبه يوم القيامة. كذلك في الدنيا ستر الله على عيوبه والجزاء من جنس العمل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت تعين أخاك المسلم فالله يكون في عونك إن شاء الله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فهذا فضيلة سلوك الطريق وفضيلة السعي في سبيل طلب العلم. من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة إن شاء الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله مثل ما أنتم الحمد لله اجتمعتم لله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة جماعة من الملائكة يقولون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أو المراد منه سكون من الله عز وجل. مهما يكون الإنسان في هم وغم إن شاء الله إذا جلس في مجلس الذكر ومجلس مدارسة كتاب الله أذهب الله عنه وفرج عنه همه وغمه. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة الله تبارك وتعالى. حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يذكر هناك مواضع يذكر الله عباده ويتباهى به عباده مثل ما يجتمعون في عرفات ويقول إن عبادي جاءوني شعصا غبرا ماذا يريدون اشهدوا ملائكتي فقد غفرت لهم. كذلك هنا ذكرهم الله في من عنده ويفتخر بهم في الملأ الأعلى. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الإنسان مهما كان من نسب عالي من قريش فيا عباس أم رسول الله اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية أمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله سلي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالعمل هو الذي يقدم الإنسان ويؤخر. في الحقيقة يكون سببا للتقديم والتأخير. والله عز وجل قد جعل العمل الصالح هو سبب فلاحه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadith numéro 36 rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage une affliction à un croyant
parmi celles qui le touchent dans ce bas monde, Allah le soulagera d'une des afflictions qui auront lieu le jour du jugement. C'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est plus véridique qu'Allah ta'ala dans les promesses qu'il donne. Donc il incombe à chaque musulman de rechercher ses frères qui sont dans le besoin et touchés par la détresse et la difficulté, afin de fournir les efforts et les causes pour l'en soulager et l'en débarrasser. Et la récompense qui est offerte pour cette action-là concerne le soulagement d'une des afflictions du jour du jugement, qui seront terribles et effrayantes, et qui ne sont absolument pas comparables aux afflictions que l'on peut avoir ici-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne énormément, et la rétribution est en conformité avec la nature de l'acte. Ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, et celui qui facilite à un endetté dans la difficulté, Allah subhanahu lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est clair, quelqu'un qui est endetté et qui n'arrive pas à rembourser car il n'a pas les moyens, et on lui laisse un temps supplémentaire, on lui excuse ses dettes, on lui efface la dette, alors Allah Azza wa Jal, par rétribution envers cela, facilite à ce croyant les affaires qu'il a ici-bas et celles qui l'attendront dans l'au-delà. Il y a dans ces deux recommandations une preuve évidente et grandiose de l'importance à ce que les musulmans s'entraident les uns les autres. Et il y a aussi derrière cela une énorme récompense qui les attend ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, et celui qui cache un musulman, Allah Ta'ala le cachera ici-bas et dans l'au-delà. Donc lorsqu'un musulman accomplit un péché et s'en repent, il ne convient pas à celui qui est au courant de ce péché d'aller le répandre auprès des autres. Il se doit de préserver son intimité et la confidentialité de l'acte, et de ne pas aller le répandre aux autres. Celui qui cache son frère lorsqu'il a accompli un péché et s'est repenti, Allah Azza wa Jal le cachera ici-bas en cachant ses péchés aux yeux des autres, et dans l'au-delà en les cachant aux yeux des autres le jour du jugement et en lui pardonnant. Ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, et Allah est dans l'aide du serviteur tant que celui-ci est dans l'aide de son frère. Donc toutes ces parties qu'on vient de citer précédemment tournent autour du même sujet, ce qui concerne l'entraide entre les musulmans et la générosité que l'on doit avoir les uns envers les autres. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui entreprend un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilite par le biais de celui-ci une voie vers le paradis. Donc il y a dans cela la supériorité et la grandeur du fait de demander la science religieuse, et l'énorme récompense qui attend celui qui entreprend ce chemin-là. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une des demeures d'Allah à lire le Coran et à l'étudier entre eux, comme vous actuellement qui vous êtes réunis aujourd'hui devant Shaykhana afin d'écouter la parole du prophète alayhi salatu wassalam et d'en tirer, d'en cueillir les fruits les plus sucrés et savoureux. Il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une des demeures d'Allah à lire le Coran et à l'étudier entre eux sans que la sakina ne descende parmi eux. La sakina, c'est la tranquillité, une sérénité qui fait disparaître tout souci ou problème que l'on peut avoir en soi-même, et que la miséricorde ne les recouvre, et que les anges ne les entourent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les évoque à ceux qui sont auprès de lui. Allah Azza wa Jal évoque ses serviteurs et en éprouve de la fierté et s'en enorgueillit, car ce sont des serviteurs pieux, comme ceux qui se lèvent sur la montagne de Arafat pendant le pèlerinage. Le prophète Allah Ta'ala dit aux anges, qu'est-ce que ceux-ci ont voulu? Ils sont venus ébouriffés pleins de sable. Je vous prends à témoin que je leur ai tous pardonné. Donc c'est comme ça qu'Allah Ta'ala a de la fierté de la fierté par rapport à ces serviteurs qui se réunissent pour l'évoquer et pour le remercier et pour l'adorer. Quant à celui qui s'est mis en arrière avec ses actions, ce n'est pas sa famille et ses ancêtres qui vont le mettre en avant. C'est-à-dire, ce n'est pas tes ancêtres, la noblesse de ta famille
qui va te faire arriver devant Allah, devant les pieux et les bons, si tu n'as pas fait des bonnes actions, quel que soit le degré que tu puisses atteindre dans ta famille, quel que soit le rang de noblesse que tu puisses avoir, ça ne te sera donc une utilité devant Allah Ta'ala si tu ne lui as pas obéi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abbas, son oncle paternel, et à Safiya, sa tante, et à Fatima, sa fille, prends de mes biens tout ce que tu veux, mais sache que je ne pourrai rien faire pour toi devant Allah Azza wa Jal. Donc si les personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne bénéficieront pas du lien de parenté qu'ils ont avec lui devant Allah, que dire alors des autres? الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة أن يكتبوا ويحفظوا ثم بين ذلك كل شيء على حدة هذه حسنة وهذه سيئة فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هم بسيئات فلم يعملها تركها لله فكتب عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا من عظيم لطف الله تبارك وتعالى على هذا العبد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إن الإنسان لربه لكنود حسنة واحدة يكتبها الله تبارك وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف سيئة مثله وهو قادر أن يكتب إلى أضعاف مضاعفة لكن لا يكتب إلا حسنة واحدة. فما أشقى هذا الإنسان الذي تغلب سيئاته على حسناته. عجيب، إذا كان يعمل 5 حسنات فله 50 حسنة 5 حسنات كل حسنة على الأقل 10 أمثالها. فإذا جاء في النهار فعمل 51 53 إلى 60 سيئة معناه هذا رجل شقي قد وقر الشر في قلبه. وإلا رحمة الله تبارك وتعالى وسعت. إذا كانت حسنة واحدة فإن الحسنة إذا كانت سيئة واحدة سيئة ثانية ثالثة حتى لو كانت 10 وهناك 10 حسنات كتبت 100 فإن الحسنات يذهبن السيئات إن شاء الله. فالإنسان الذي تغلب عليه سيئاته على حسناته في الحقيقة فهذا الإنسان لا شك أنه فيه شر مستطير في قلبه وفي أعماله فالله المستعان. Hadith numéro 37, rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'après son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit, certes Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises actions et a mis en évidence cela. Quand il dit il a inscrit, c'est-à-dire qu'il a ordonné aux anges d'écrire les actions de leurs serviteurs et de les préserver dans le registre des actions. Celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action et qui ne le fait pas, alors Allah Ta'ala lui écrit une bonne action complète. Quant à celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'accomplit, Allah lui écrit 10 fois la valeur de cette action, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore. Quant à celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, Allah lui écrit une bonne action. Et quant à celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'accomplit, Allah ne lui écrit qu'une seule mauvaise action. Donc ce hadith nous montre à quel point Allah tabaraka wa ta'ala est clément et miséricordieux et généreux dans ses serviteurs. Et Allah dans le Coran dit: ô toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux? Ton Seigneur il est généreux, malgré tout cela, malgré cela tu restes trompé à son sujet. Et Allah il dit en parlant de l'être humain, certes l'être humain est bien ingrat envers son Seigneur, ce Seigneur plein de mansuétude et de clémence et de générosité et de douceur à l'égard de ses serviteurs, et pourtant malgré cela il s'obstine et s'entête dans la désobéissance et dans le mal. Allah Ta'ala il t'offre, lorsque tu as l'intention de faire une bonne action,
sans l'accomplir, une bonne action quand même. Et celui qui a l'intention d'en faire une, il a au minimum 10 fois sa valeur, au minimum, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, et qui la délaisse, eh bien il aura une bonne action. Et celui qui l'accomplit, après avoir eu l'intention de la faire, il aura une seule mauvaise action. Qu'est-ce que la personne peut être mauvaise lorsque, à la fin de sa journée ou à la fin de sa vie, elle a plus de mauvaises actions que de bonnes actions? Quelqu'un qui a accompli 5 bonnes actions, qui sont multipliées au minimum par 10, ça lui fait 50 actions au minimum, du moins supposons à la fin de la journée. Et en contrepartie, il accomplit 51 mauvaises actions. Et chaque mauvaise action lui apportera une sayyi'a. Ça veut dire qu'il accomplit beaucoup plus de mal qu'il n'accomplit de bien, à un point où il a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Une telle personne, il n'y a aucun doute sur le fait que le mal se soit installé dans son cœur. Donc on demande à Allah son assistance et son aide pour ne pas faire partie de cela. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من الأحاديث القدسية إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، ولي من هو؟ هل هناك درجة خاصة للولي؟ ليست هناك درجة خاصة التي هي درجة من درجات التصوف، يجعلون وليا ثم يجعلون قطبا وأبدالا، هذه كلها مما لم ينزل الله بها من سلطان. فكل مؤمن تقي ولي الله تبارك وتعالى، ولي لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أعظم التقوى أن يبتعد عما أحدثه طائفة الصوفية وجعلوا فيها طبقات ودرجات، وقد يصل ويكون واصلا بالله ولا يجب عليه في ذلك الصلاة والصيام كما قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد ضلوا في هذا المعنى. إنما المقصود منه من أعدى لي من يتقي الله ويعبد الله على نية صالحة وعلى عمل وعلى سنة ثابتة، فهذا ولي لله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن من يعادي هذا الشخص ويعمل معه العداوة فآذن الله عليه بالحرب. لأجل كونه وليا أنت تعاديه، ولا شك أن الذي يعادي المؤمنين فالله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وآذن بالحرب لمن يعادي المؤمنين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. معنى الحديث أن فرائض الله تبارك وتعالى من أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل يكون لرفع درجات الإنسان والتقرب إلى الله تعالى. يكتفي إذا اكتفى بالفرائض إن شاء الله تقرب إلى الله ويكفيه للنجاة، لكن إذا ضم معها النوافل فيزيد قربا على قرب من الله تعالى حتى يحبه الله تبارك وتعالى حبا خاصا. وكل مؤمن محبوب لله تعالى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى هذا؟ هل الإنسان يحل في سمعه أو يحل في يده ورجله؟ أبدا، لا يجوز أن يفهم معنى هذا الحديث على ما فهم بعضهم من وحدة الوجود، وقالوا إن الله حال ويحل في كل شيء. ما دام الإنسان الذي هو قد يذنب وقد يطيع يحل الله فيه، فالله حل في الشجر والحجر. ومن هنا جاء الناس من فساد العقيدة ومن عقيدة فاسدة قالوا إن الله في كل شيء حتى في المنديل وحتى في كذا، ولذلك قالوا بوحدة الوجود، بمن وجود الله ووجود العبد واحد، وهذا أعظم ضلال في الحقيقة. العبد رب. ابن عربي يقول العبد رب والرب عبد، فلست أدري من المكلف، إن كنت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فذاك عبد. فهذا ضلال مبين، كأنه يجعل كل شيء الله فلا عابد ولا معبود. ولكن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. فذات الله على العرش منفصل لا يفهم منه إنسان أن الله يحل في العبد. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا خيرا مما يحبني ولا وينفر أما يكرهه، وكنت بصره الذي يبصر به فلا يرفع بصره إلى الحرام. يوفقه الله تبارك وتعالى ألا يبصر إلا بالحلال. ويده التي يبطش بها، اليد والرجل قد يكون سببا للزنا ويصدقان الزنا كما جاء في حديث آخر، لكن الله تبارك وتعالى يوفقه ألا يمد يده إلا إلى خير وألا يمشي إلا إلى الخير. ولئن سألني لأعطينه، يكون مجاب الدعوات. فإن سأل الله تبارك وتعالى لا يرد دعوته ومسألته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا فيه حث على النوافل أو إكثار من النوافل من الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيره. وفقنا الله لما فيه صلاحنا وتقوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما لم نتعلم، وأن يعطينا توفيقا للعمل بما نقرأ. زيدوا. بارك الله فيكم. Hadith numéro 38 rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc encore un hadith qudsi, celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, je lui ai certes déclaré la guerre. Et l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un degré qu'atteint le serviteur après une certaine initiation spirituelle comme le prétendent les soufis. Non, l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala est tout croyant pieux, comme dans le Coran Allah ta'ala il dit, certes les alliés d'Allah n'ont aucune crainte à avoir et n'ont pas à s'attrister, ceux qui croyaient en Allah et étaient pieux. Donc ceux qui prétendent que le degré de l'alliance est un degré qui vient après une longue donc ainsi, comment dire, des trucs spirituels dans les soufis, donc ceci n'a absolument pas d'origine dans l'islam. Et ce qui caractérise l'alliance, le fait d'être allié d'Allah Azza wa Jal, c'est la piété. Et parmi les meilleurs moyens de caractériser la piété et de la manifester, le fait de s'éloigner de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, et entre autres les innovations qui ont été innovées par les soufis et les autres. Celui qui prend comme ennemi une personne seulement parce que c'est un allié d'Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun doute qu'il a commis un grand crime, et il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend ses alliés et déclare la guerre à ceux qui les prennent comme ennemis. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi avec une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc là on comprend dans cela que le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ce qu'il a rendu obligatoire. Ensuite il dit Allah Azza wa Jal, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc il peut être suffisant d'accomplir les actes obligatoires comme on l'a vu dans un hadith précédent. Mais si le serviteur rajoute à cela ce qui est surérogatoire et qu'il ne cesse d'agir ainsi, eh bien il arrive à la conclusion où Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Ensuite Allah ta'ala dit dans le hadith, et lorsque je l'aime, je suis alors son ouïe avec laquelle il entend, et je suis alors ses yeux avec lesquels il voit, et je suis alors sa main avec laquelle il prend, et je suis alors son pied avec lequel il marche. Est-ce que ceci signifie qu'Allah Ta'ala se fond dans son serviteur à un point à ne faire plus qu'un avec lui? Absolument non. Celui qui croit cela aura certes fait un blasphème énorme et inventé un crime monstrueux. Ça c'est la croyance de ce qu'on appelle l'unité dans la création. C'est qu'Allah il fait partie de la création et que les créatures font partie d'Allah wal-iyadu billah. Et ça c'est une des mauvaises croyances qui sont très répandues malheureusement chez les gens égarés qui ont une croyance erronée et sont dans un égarement manifeste. Ibn al-Arabi disait un petit poème dans lequel il disait: le serviteur est un Dieu et le Dieu est un serviteur. Je ne sais pas lequel d'entre eux est chargé d'obéir à Allah ou bien de lui adorer. Regardez jusqu'où ils sont partis dans leur ignorance et dans leur égarement. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala il accorde la réussite à son serviteur pour lui permettre de n'entendre que ce qu'Allah Ta'ala il aime et lui permettre de s'éloigner de tout ce qu'Allah Ta'ala il déteste. Il en est de même avec ses yeux. Il lui permet de ne voir que ce qu'Allah Ta'ala lui a permis de voir et de s'éloigner de tout ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a interdit. Quant à ce qui concerne la main et le pied, ils sont en général des moyens et des causes qui poussent les personnes dans la fornication, comme le hadith l'a cité dans un hadith précédent. Alors Allah Azza wa Jal, il permet à son serviteur d'avoir une clairvoyance suffisante pour s'éloigner de toutes ces choses-là qui amènent à cette finalité désastreuse. Et à la fin, il dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, et s'il me demande, je lui donnerai, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. C'est-à-dire que toutes les invocations qu'il fera envers Allah Subhanahu wa Ta'ala seront exaucées, et ça c'est encore un des privilèges qui arrive à l'allié d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y a dans ce hadith une incitation à ce que le croyant multiplie les actes surérogatoires afin d'atteindre ce haut degré et ce haut privilège. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي أي عفى عن أمتي الخطأ مما أخطأوا فيها ولم يتعمدوا والنسيان ما نسوا وما استكره عليه أي أكره وأجبر على فعله ولم يتعمد ولم يقصد هو فعله. هذا كله فيما يتعلق عن الذنب فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فمعفو عنه إذا أخطأ في الصلاة الذنب معفو، لكن إذا عرف على أن الخطأ حصل في الصلاة فيجب أن يصححها إما بسجدة السهو أو بإتيان ركعة قد فاتت. كذلك النسيان إذا كان في حق الله عز وجل فيكون معفوا عنه، لكن إذا نسي فيكون قد أتلف مال إنسان فقد يكون له دية في هذا. وما استكره عليه أيضا إذا كان في حق الله تعالى فهو معفو عنه إن شاء الله، وإذا كان في حق الآدميين فقد يكون معفوا ويكون بيت المال قد يتحمل، وإذا كان في حق نفس الإنسان فلا إكراه في هذا. مثلا إذا قال إن لم تقتل فلانا فنقتلك، هنا قالوا لا يجوز له أن يقتل خوفا من قتل نفسه، يعني يقدم قتل نفسه على قتل أخيه. فمسائل تكلم العلماء أن الإكراه إذا كان في جنب الله وفي حق الله فهو معفو، كذلك النسيان والخطأ، وقد يكون الخطأ الذنب معفو لكن قد تكون الديات والكفارات حتى ولو في الخطأ هذا بدون إثم يوجب عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل. Hadith numéro 39, Ibn Abbas radiallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils commettent par contrainte. Donc quand on dit l'erreur, c'est-à-dire ce qui est fait de façon involontaire. Et ceci, et l'oubli et donc la contrainte sont des choses claires. Et ceci, c'est lorsque ça a un lien avec le droit d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à son serviteur dans les devoirs qu'il lui a imposés quand ils sont entre lui, entre Allah Azza wa Jal et son serviteur. Par contre, lorsque ça concerne, exemple de cela, la prière. Quelqu'un qui se trompe dans la prière sans faire exprès, sans s'en rendre compte, sa prière elle est valide Inch'Allah et elle est bonne. Par contre, s'il se rend compte qu'il s'est trompé, alors il doit réparer l'erreur avec les prosternations de la distraction. Pareil pour le cas où, donc il y a des actions qui, même si elles sont accomplies par erreur et involontairement, elles peuvent avoir comme conséquence des rançons ou bien des expiations particulières, notamment quand ça concerne les autres. Quand ça concerne les autres, ce n'est pas tenu par la même règle. Comme par exemple la contrainte. Si quelqu'un vient et il te dit, si jamais je ne tue pas celui-là, alors je te tuerai. Tu n'as pas le droit à ce moment-là de tuer la personne pour sauver ta propre personne, sous prétexte par contrainte. C'est des questions dans lesquelles les savants ont jugé ainsi. Donc, on retient de ce hadith qu'Allah Azza wa Jal
pardonne à sa communauté ce qu'ils ont fait par erreur involontairement, par oubli et par contrainte, lorsque c'est entre Allah Ta'ala et ses serviteurs. Après, ce qui touche aux autres, il va y avoir comme répercussion soit des expiations, soit d'autres sentences. Non. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو منكبي، وهذا كله للتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنبه، فكان يمسك في بعض الأحيان يد الإنسان وينبهه، وفي بعض الأحيان يقول ألا ونبهك. كل هذا من معاني التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب الذي يكون مسافرا لا يحمل متاعا كثيرا ثقيلا عليه، فإذا كان الإنسان تحمل متاعا كثيرا ويكون جمع حوله أشياء كثيرة، فقد يكون عليه حقوق كثيرة من أداء أو يكون نقص من أداء حقوق هذه الأشياء والشكر عليها، يكون خفيفا مخففا في دنياه كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب في مكان سكن هنا وجلس ل10 أيام ما يستعد لنفسه ولراحته كما يستعد لمن يكون في بيته، أو عابر سبيل كأنك أنت تعبر السبيل، فكن خفيفا في حمل متاعك في الدنيا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنه لا يدري نفس في أي أرض تموت، ولا لا تدري نفس بأي أرض تموت ومتى تموت. فينبغي للإنسان أن يكون مستعدا صحيفته بيضاء نقية لا ذنب فيه، فإذا دعاه ربه فيذهب إلى ربه راضيا مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا كان الإنسان في نفسه هذه الداعية وأنه يؤمن أنه ما ندري متى يموت فلا يفوت عليه وقت إلا وقد تاب من ذنب واكتسب من حسنة. وخذ من صحتك لمرضك، لأن المرض قد يكون عائقا من العمل، لكن إذا كنت تعمل عملا صالحا في صحتك وانقطعت عن تلك الأعمال الصالحة لأجل مرضك، أمر الله ملائكته أن يكتبوا لك كما جاء في حديث آخر أعمالك التي كنت تعمل في صحتك، كما جاء في حديث صحيح. وهذا معناه خذ من صحتك لمرضك. في وقت مرضك يكون الأمل مستمرا إن كنت في صحتك تعمل أعمالا صالحة. ومن حياتك لموتك، خذ من حياتك أعمالا تكون أعمالا جارية لموتك. وإذا مات ابن آدم ينقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو ولد أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيعمل الإنسان في حياته أعمالا تكون صدقة جارية له. رواه البخاري. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Hadith numéro 40, Ibn Umar radiallahu anhuma dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par l'épaule et me dit. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par l'épaule est un moyen d'attirer son attention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire de différentes façons dans différents textes, en employant différentes formules indiquant cela. Il me dit, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou de passage. L'étranger, c'est le voyageur qui a avec lui ses bagages qui lui serviront à faire son voyage. Et en général, vu qu'il est en voyage, il ne va pas s'alourdir avec trop de bagages. Il va prendre ce qui lui est nécessaire. Et il va aussi, vu qu'il n'est pas résident à l'endroit où il se trouve, éviter d'avoir des liens qui pourraient lui porter problème avec les gens, comme des dettes ou des promesses ou autres. Donc il est en voyage et il ne prend avec lui que ce dont il a besoin pour ne pas être alourdi par trop de choses. Ou encore comme quelqu'un qui est de passage, quelqu'un qui est
léger. Quelqu'un qui sait qu'il ne va que passer, ne va pas s'alourdir avec trop de choses. Donc ce bas monde ne t'alourdit pas avec ce qui ne t'est pas utile devant Allah. Ne prends que ce qui te servira devant lui. Ensuite Ibn Omar radiallahu anhuma, il disait, c'est lui qui disait, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Alors dans le Coran il dit, et aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Donc, le croyant, il doit vivre toujours en ayant à l'esprit la préparation à la mort. Comme quoi la mort peut arriver n'importe quand. Il doit donc se préparer pour ce rendez-vous qu'il ne pourra rater. En accomplissant des bonnes actions, afin que lorsqu'il mourra, l'ange lui dira, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Donc, quand le croyant il sait cela, il se doit d'investir son temps de façon minutieuse, afin d'accomplir le plus d'actions vertueuses possible. Ensuite Ibn Omar disait, radiyallahu anhuma, et prends de ta santé pour les moments où tu seras malade, et de ta vie pour lorsque tu seras mort. Prends de ta santé lorsque tu seras malade, car le croyant, lorsqu'il s'habitue à faire des bonnes actions, qu'il en a les moyens physiques, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala leur donne aux anges, lorsqu'il tombe malade et qu'il ne veut plus accomplir ces actions-là, de lui inscrire quand même la récompense. Voici le sens de prendre de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Car le prophète dit, alayhi salatu wassalam, lorsque fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent, s'interrompent sauf de trois voies. Une aumône dont les biens continuent, coulent, et un enfant, une science avec laquelle les gens tirent profit, de laquelle les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque Allah Ta'ala en sa faveur. Donc le croyant, il se doit d'accomplir des actions qui continueront de lui apporter des bonnes actions même après la mort. On demande à Allah qui nous facilite la fin. وإلى هنا انتهينا من كتاب الأربعين النووية ومضينا على 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ثم بعد ذلك ندعو للإخوة الصالحين ويدعون لنا إن شاء الله بكل صلاح وفلاح. والحق يقال بدون ملق ولا تصنع أني ارتحت مع الجلوس معكم ارتياحا كثيرا مع إخوان لنا جزاهم الله خير، أكرمونا وكل الإكرام في كل شيء الحمد لله رب العالمين. ووجدت نفسي أريحية كبيرة جدا، ارتاح قلبي كثير، وإني بفراقكم لمحزون، لكن نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن بدورنا على فراق شيخنا لمحزونون، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أقرب وقت إن شاء الله تعالى في هذا المسجد بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه. رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. أشكر جميع الإخوة الحاضرون في هذا المسجد على صبرهم وعلى سفرهم إلى العلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما سمعنا من شيخنا. كما قلت لكم نسأل الله له الشفاء حتى يعود إلينا إن شاء الله تعالى ويكون بيننا إن شاء الله. أشكر جميع الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله إن شاء الله نراكم هناك. Les frères, le cheikh il est vraiment fatigué. Jazakumullahu khayra. On sait que on est tous tristes qu'il parte et on aimerait tous lui poser des centaines de questions, mais barakallahu fikum. Pensez à sa santé, jazakumullahu khayra. Il est très fatigué, jazakumullahu khayra. Laissez-le se reposer, barakallahu fikum. Allah.